Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o tome šta raditi da ubijediš svoje roditelje da si vjerujući hrišćanin. Dosta poruka dobijam kroz godine gdje mi pogotovo djeca i mlade osobe pišu kako im roditelji brane da idu u crkvu, kako oni žele da poste, žele više da posvete svoja života Bogu, a roditelji im to brani. Ja, hvala Bogu, nisam imala taj problem sa svojim roditeljima, tako da vam tu ne mogu neki savjet dati iz svog ličnog iskustva, ali mogu vam prosto ipak dati nekoliko drugih savjeta kako bi ja postupila kada bi ja bila u takvoj situaciji. Znam da je to veoma teška situacija kada ti želiš da ideš u crkvu, a roditelji ti to brane. I naravno, bitno je imati roditeljski blagoslov, ali Bog treba da uvijek bude na prvom mjestu. Ja bi im jednostavno dala do znanju da ja to mislim ozbiljno, da želim da idem u crkvu, da želim više da se molim Bogu, da to sad nije neka faza kao što roditelji misli, to je neka faza, šta sad on sad izvodi, nego ne. Ja to stvarno mislim ozbiljno i želim da vi to znate. Sada naravno zavisi koliko godina imate. Ako ste već dovoljno zreli da imate svoj život, naravno niko vam ne može zabraniti da idete u crkvu. Ako ste maloljetni, to je onda malo već teže jer ne možete ipak lagati vaše roditelje i umjesto da idete kod drugarice da idete u crkvu lažući vaše roditelje. I to nije neka solucija. Ja bi im jednostavno uvijek pričala o Bogu. Iako treba da im dosađujem, ja bi jednostavno pričala o Bogu 26 sata i uvijek bi ostala na tom putu da i svoje roditelje privedem vjeri. Iako je taj put veoma trnovit i težak i traje dugo, nikad ne odustati, moliti se Bogu da otvori jednostavno roditeljima oči, da pokaže stanje vaše duše vašim roditeljima, da njihova srca omjekšaju. To je ono što bi ja svakom uvijek savjetovala i zamolila bi da ako ste vi u toj situaciji i možete dati neki drugi savjet, napišite ovdje u komentarima jer sigurno će nekoj osobi pomoći, jer ipak to je teška situacija i ja vas totalno razumijem i mogu da suočavam sa vama, ali prosto drugačije nekako ja isto ne bi mogla da uradim. Vjerujte u Boga, vjerujte i imajte nadu da Bog otvori vašim roditeljima oči i ne dopustite da roditelji sprečavaju vašu vjeru u Boga i bilo šta da se događa. Koliko god oni vas grdili, oni vas vole, to trebate da znate i naravno da žele najbolje za svoju djecu. Iako, nažalost, mnogi smatraju da vjera nije dobra za njihovu djecu, što je naprotiv, ostanite u toku i to je ono što vam ja mogu savjetovati. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amin.